pre. Ay! Uy, Arcana ulit, gago! Ay! Uy, grabe naman yun! Ay, utang ina, wala ka sa akin na, tol. Hiling ko yan. Uy, wait lang, wala kang candy, pwede. Kalmahan mo lang tol. Kalmahan mo lang tala yung candy mo. 500, 5 seryoso. Hindi, mura lang yan. Kaya afford mo yan. Tig piso, may ganyan ako. Mura yan pag ano, tingi-tingi. Uy, dinosaur. Ay, grabe. Tol, dinosaur tol. Check mo to. Jade, oh, Jade. Grabe naman yung spying toadstool, pre. Ay, puta. Uy! Treasure 1. Ay! Pwede yan, tol. Pero may Pero wala kang candy, tol. Tol! bili na lang ulit. Problema dyan. Ikaw nga pala si Jax, tol. Uy! Lightless dude. Lightless dude. Flightless tol. Awan ng flightless tol. Yan tayo, flightless. Ay, puta. Ay, huko. Wala. Reroll. Uy! Oh, Okay. another boom. Uy! Ay, Uy, Delicacies of Delicacies. Butchery set. Yan yung una kong set na binili. kala ko yung good. Hindi ko. Hindi. Hindi mo yan. Hindi mong mama. Yan ah, Rubik Quartz. Mura lang yun. Watch tol. Nakakamatay yung tignan, pre. Ay! 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 Papalitan ko ng kulay, ah. Finally tol, Ay, yung dinilit finally. mo nandyan na. Shit! Oh, bili ng candy. Mabili ng candy. Hindi kasi yung Tigis Arcana worth 1k yun. Bumili ka ng ano dyan. Oh. Hindi, okay yan. Okay yan. May reroll ka. Finally! Yes, Ang sir. Ariel 750. Yes. Yan, May panlaban na tayo, bossing. Alright! Okay. Ako na mag-i-scan. Ay, ikaw mag-scan. Hindi. Scan mo na eh. Sayang. Grabe, ligalik talaga ni Boss si Jax Gar. Ligalik talaga ni Boss si Jax Gar. Ay, Sana makuha mo agad yung ano tol. Pending needed. Wait lang. Wait lang. Si Jacob na bahala dyan. Yung una par. Maganda. Yung una daw. Una. Oh. Yan mo na. Sundin mo lang siya. Mathematician yan eh. Not enough space. Ay, nako po. Kunin ko to. Kailangan niya magbawas ng isa, pre. Teka lang. Wait lang. Maganda yung Marami isa kang eh. uod eh. Trade mo na lang yung uod, pre. Tugod to. Pwedeng fish. Fish o yung yellow. Pala ka tol. May itlog na kasi sa Hindi, taas, eh. may itlog sa taas. Yan. Yung Pwede yan. yellow, yung yellow. Pwede rin. Pwede. Yellow na lang. Walang yellow eh. Thinking muna guys. Wait lang. Trade. Tapos yan. Yan, play. Yan. Ay, putik. Tapos kailangan mo ng isang fish. Isang fish pa. Try mo i-peel tol. Baka machambahan mo. Peel na lang. Peel. Yan. Ay, yung uod. Ay, hindi pwede kasi ano. 2, 4, 5. 2, 4, 6, 7. Hindi. Di kasha. Di kasya. Wag yan. Wait lang. Dito tol. Challenging, ah. Dalawang uod lang kasi kailangan mo eh. Di. Yan, pwede yan. Hindi din. Ay, pwede siguro. Pwede yan. Tapos Pero- trade ka ulit ng uod sa taas. Oh, play mo na yan. Oo, sige. Hinahinay lang. Tapos yung uod sa taas. So, pre. gusto mong tsumamba sa uod. Yan. Yan. Uod na lang. Oh, sure. Ay! Boom. Ay!
Sorry. Ay! Uy, Arcana ulit, gago. PA, nakita ko. Seryoso? Hindi. Oo, oo. Oh my God. Uy, gago. Pinapainit lang ni Tagan. Pinapainit lang. Oh, reroll ulit. Sige, meron ba yan? Kami yung swerte. Uy, gago. Dalawa. Duplicate. Ano to? Uy, ano yan? Ah, pangit. Maganda pero ano eh, 7 pesos lang eh. Next ulit. Ang baba ng lipat ni Batrider. Napipil ko ano to eh. May isang ano pa to eh. Immortal may isa tsaka, o Arcana. Arcana to sa... Blackwork. Hindi Ganda Blackwork. yung nakuha mo tol. Uy, Jakiro. Hindi, meron ka na. Marami ka Maganda ng yung Jakiro Jakiro. mo. Ano ba yan? Hindi nyo ba alam guys, si Jax ay isang dragon. Ayan, maganda yung Eyes of the King yan. Yung, Cute yan no. oh, cute yan. Gamit ni Gabi yan. Check mo yan. Check mo rin yung isa yung green snare na ba yan? What? Oh, Wala siyang pera. green. Oh, tama na. Tama na. Wala na. Chill, brother. You can afford that. Oh, next. Tikil Tego. Si Tego. Ito siguro yung pwede. Oh, wag. Wala kang candy, Wala wala kang kang candy, candy. wala kang candy. Uy, yung limited file. Hindi. Hindi. Hindi ba yan? Sorry, tal. Uy, pogi ng ano, PL. Gaga. Uy, naka-emong ano, Sven. Check mo si Sven. Ito yung... Night Pogi. will be the night. Uy, ganda rin yung ano. But may Rubik ka na yun. Next. Huwag ka na mag-isip. Stop ka lang sa Arcana. Boom. Ay, pucha, mahalan. Talagang paparamdam siya na flightless doon. Uy, 2016 na naman oh. Uy, No, hindi kami kasi wala ako umuubos yung candy ni parang si Jax. Pero mayaman tayo guys. Oh, trade mo. Trade ka ng Trade mo yung beef jerky. beef jerky. Oh, Baka ng uod. ay putik na stock na. Marami na ako. Oh, roll. pero O, dalawa na lang. uy! Uy, El Gato. El Gato. Tol, ako yan ah. Uy. Ako yan, tol. Sorry. Sorry. Ba't nandiyan ako? Ano ba yan? Next. Uy, gago! Ay, Wala, basura. Hindi, okay na yung nakuha mo. Tekis yun eh. Sumumba na Arlan sa- Bren, shoutout sa'yo. Oh, Opening unbox. na. Oh, open. Ano Tuntog to ka ng eh? Malawi Riliberium yan. Tapos dito. Ano to eh? Yung very rare, tol. Oh, guys. Weapon na lang sana. Yun oh. Another. Ay! Hindi, ano na to? Putangin na na-skip. Wala na. Next one. Okay, wait. Ayan, isang Eh, worth it yan. putik yung nagastos ko. Yung nagastos mo pang isang Arcana. Hindi, wala nagastos ko kaysa sa Arcana ni Tekis eh. Hindi, okay lang. Okay lang yan, tol. Lang yan. Ang bandal mo na. Grabe. Sisigat. Grabe. Bandel. Ano yung future build mo sa Tekis mo? Pakita mo yung future build ng Tekis mo. Buwan natin yun, tol. Bubuhin natin yung future build mo. Meron na. Wala nang future, tol. Meron na. May ganyan pala. Full screen. Wala na bang ano yun? Ganyan na yung future build mo, pre. Maganda yung mine nyo. Libro, tol.